एक बार फिर से मेट्रो सेवाएं जो है बाधित रही, जिस कारण से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। मेट्रो सूत्रों के अनुसार शहीद खुदीराम से महानायक उत्तम कुमार तक जो मेट्रो सेवाएं है उसे सस्पेंड कर दिया गया था। करीबन 45 मिनट से 1 घंटे तक लोगों को मेट्रो सेवाएं जो है वो उपलब्ध नहीं मिली। इसके अलावा महानायक उत्तम कुमार से दक्षिणेश्वर तक जो मेट्रो सेवाएं थे वो सामान्य था, लेकिन बाद में मेट्रो शहीद खुदीराम से महानायक उत्तम कुमार तक एक अलग मेट्रो चलाकर स्थिति को जो है वो सामान्य किया गया। मेट्रो रेल के जो जॉइंट सेक्रेटरी है उन्होंने भी कहा है कि दुर्गा पूजा का समय आने वाला है, ऐसे में मेट्रो में काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है। जो ऑफिस जाने वाले लोग रहते हैं उनकी भीड़ रहती है, तो वहीं दुर्गा पूजा आने वाली है और दुर्गा पूजा के पहले भी मेट्रो में काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वो हो जाती है। लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मेट्रो के द्वारा जो सेवाएँ हैं उस सेवाओं को जो है सुनिश्चित किया जाएगा कि सेवाएं जो है वो बाधित ना हो। आइए सुनते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी ने क्या कुछ कहा। আমি সুজিত কুমার ঘোষ, জেনারেল সেক্রেটারি মেট্রো রেল মেন্স ইউনিয়ন। আপনারা জানেন যে মেট্রো পরিষেবা নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরে মিডিয়াতে বিভিন্নভাবে লেখালেখি হচ্ছে। এটা সত্যি ঘটনা যে আমাদের অনেক সমস্যা আছে। আমরা তাও আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যে আমাদের কর্মচারীরা তাদের 24 ঘন্টা পরিশ্রম করে মেট্রো পরিষেবাকে অনেকটাই স্বাভাবিক করতে সাহায্য করছেন এবং আগের চেয়ে পরিষেবার মান আমার মনে হচ্ছে যে অনেকটাই উন্নত হয়েছে এবং আশা করি আগামী উৎসবের দিনগুলোতেও আমরা এই পরিষেবাটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো বা আমাদের কর্মচারীরা সেটা পরিষেবাটা আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন। আমাদের সীমিত সাধ্যের মধ্যেও আমরা সর্বতোভাবে জনসাধারণকে পরিষেবা দিতে তৈরি। তোমার আমার সেজে ওঠার সময় এলো ফিরে, অষ্টমী আর প্যান্ডেলে হোক নতুন নতুন সাজ, শহর জুড়ে মনের মতো ঢাকের আওয়াজ। আছে পুজো আমার তোমার নানা রঙের সেজে ওঠা, শপিং মানে সবার প্রিয় বাজার কলকাতা। পুজো পুজো আবেশ মানে বাজার কলকাতা, সেজে ওঠার শহর মানে বাজার কলকাতা। পুজো পুজো আবেশ মানে বাজার কলকাতা, সেজে ওঠার শহর মানে বাজার কলকাতা। পুজোর ফ্যাশন মানে বাজার কলকাতা। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।